Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. How's it going? So this is our hari ke berapa sudah? Berapa sudah? Hari ke lantak lah. Okay. Right. So untuk today's punya slide, alright. So you are going to learn about elements in period 3. So this is cover up 4.6 in this chapter. Okay guys. So the first thing, apa yang kamu perlu tahu dalam benda ni ada 3 benda. Ada 3 benda. Okay, yang pertama you have to know the trends. Yang pertama you have to describe the trends in physical properties of element across period 3. Dan yang kedua, kamu kena tahu dalam topik ni juga kita ada satu eksperimen untuk menentukan properties of oxide of elements in period 3. Dan yang ketiga, kamu kena describe the uses of semi-metal ataupun kita juga panggil metalloids. Alright? Don't worry, it's quite simple in this topic. So kita cuma nak tahu apa yang specialnya tentang period 3 ni. Why we focus on period 3? Okay, so 4.6.1 as I mentioned before, so you have to have the ability to describe the trends in physical properties of elements across period 3. Okay guys, sebelum kita masuk kepada period 3, okay, revise balik lah. Apa itu the period? Okay, period. Okay, macam mana kita mau recognize period dalam period table? I'm pretty sure you already know about this. So revise saja. Okay, yang pertama adalah, so dalam periodic table yang bahagian horizontal rows of element itulah yang kita panggil period. Dia horizontal, memanjang, okay, daripada kiri ke kanan, from left to the right. So semua itu period. That's why we do have period 1, period 2, period 3, period 4, period 5. Okay, untuk modern periodic table ada 7 period semua. Tengoklah, ada 7 baris semua tu kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan period ini, dia indicates the number of electron shell occupied with electrons. Okay, maksudnya elemen yang sama period tu, maksudnya dia ada bilangan electron shell yang sama. Okay, electron shell yang sama. Okay, so daripada left, okay, ni kita ambil secara general dulu. Period daripada left to the right. Macam mana? Macam yang Teacher Azwa bagi tahu sebelum ni. Okay, so dulu ada few student ask me, sir, kenapa yang di bawah ni dia remove, kenapa yang di bawah ni dia tidak letak sekali, sir? Okay, this is your answer. This is the answer. So Laternite and Actinide series. Alright. So dalam period ke-6, so kalau kamu tengok period 6, okay, where is period 6? Starting with cesium tu kan? Okay, sebenarnya banyak lagi elemen di dalam tu. So dia ada 32 elements overall. Tetapi disebabkan short of space, 14 elements in the transition metal tu, yang transition metal tu yang in between group 2 dengan group 17. Okay? So due to the short of space, 14 elements dalam transition metal group tu kita remove. Okay, kita remove daripada horizontal row dan kita place below the main table. So elemen ni lah yang kita panggil dia Laternite series. Okay, same case with the 7 period. Okay, they also have 32 elements. So with the same reason, 14 elements tu di remove daripada horizontal row tu dan di placekan below the main table. Yang ni kita panggil dia Actinide series. So where is period 3? Okay, where is period 3 kalau kamu kira daripada sini? Where is period 3? Okay, I know you know already the answer, right? Okay, so this is the period 3. The red highlighted. Okay, this all in predictable, this is the period 3. So what is mean by this? All element yang dekat sini ni semuanya mempunyai number of shells. Semuanya mempunyai berapa number of shells? 3, right? 3 number of shells occupied with electrons. And element ni comprises of sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine and argon. Okay, alright.
So across period 3, so this is the general. Okay, so this is the general general properties. Apa yang ada pada period 3 ni untuk elemen period 3. So daripada period 3, kalau kamu tengok, number of proton dia increase by 1 unit. Okay, by 1 unit. Tengok, ada 11, start daripada 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Alright, by 1 unit from one element to next element. Dan semua atoms ni dalam elemen ni, macam yang saya bagi tahu tadi, have 3 shells occupied with electrons. So tengok dalam table tersebut, tengok pada part electron arrangement. Semuanya ada 3 shells occupied with electrons. 281, 283, 282, 284. Semuanya ada 3 shells occupied with electrons. Dan number of valence electron dia increase by 1 unit from 1 to 8. So 1, 2, 3. Tengok pada electron arrangement tu, Okay, right. And then disebabkan benda ni, alright, benda ni yang berubah dalam okay, there are few major changes dalam physical properties across the period 3 ni. Okay, the first one is the state of matter changes across the period. The second one is kamu akan belajar the size of atom. Okay, dia akan berubah juga across the period. And then yang ketiga adalah berkenaan dengan electronegativity. Okay, the first one is about the size of matter. And this is the comparison between period 2 and period 3. Supaya kamu jelas. Okay, supaya kamu jelas apa yang lainnya tentang period 3 ni. Okay, kalau compare dengan period lain. Kita ambil contoh period 2 lah. Okay, yang pertama, state of matter of elements in period 2 dengan period 3 dia berubah. Okay, daripada kiri ke kanan, bila kita bergerak, daripada solid dia akan berubah ke gas across the period. Ni kita consider pada room temperature. Cuma untuk period 2, the first 4 element are solid dan last 4 elements adalah gas. Alright. Untuk period 3 pula, the first 6 elements are solid whereas the last 2 elements are gas. Okay, so you can see, okay, the first 6 elements are solid and then the last 2 elements adalah gas. Alright, simple, right? Okay, the second one is, it is about the atomic size. Okay, atomic size. So, generally, across a period from left to the right, the atomic size of element will be decreasing. Okay, kenapa ni terjadi? Okay, yang pertama, as we mentioned just now, dalam slide sebelum ni, what happened to the number of proton? Number of proton akan meningkat, bahkan number of proton meningkat. Okay, daripada left to the right. So, the number of proton dalam nukleus dia akan increase. So, bila dia meningkat, okay, dia akan increase. So, maksudnya walaupun shell ini sama, okay, walaupun number of shell tidak berubah, okay, tetap 3, okay, tetapi dia punya number of proton increase. So, apa yang terjadi apabila number of proton increase ni? It means, apabila number of proton dalam nukleus increase, positive charge dalam nukleus juga akan increase. Okay, positive charge dalam nukleus juga akan increase. Okay, dan kan kamu sudah tahu bahkan, so number of proton dalam suatu atom dia akan sama dengan number of electrons. It means apabila positive charge dalam nukleus to increase, negative charge valence electrons juga akan increase. Disebabkan increase in number of valence electron across the period. Kan tadi kan kita tengok bahkan, so number of valence electron increase daripada kiri ke kanan, bahkan daripada nombor 1 increase 1, 2, 3 sampai 8 kan? Sampai 8. So dia akan increase. Maksudnya apabila berlaku pertambahan number of proton, maksudnya pertambahan valence electron juga. It means apabila positive charge increase,
negative charge juga akan increase. So apabila dua-dua benda tu increase, makin tinggi, maksudnya the forces of attraction between the nucleus and valence electron is getting stronger across the period. Okay, when we are talking about the forces of attraction, we are talking about the forces of attraction between nucleus and valence electron. Maksudnya ikatan daripada tarikan daripada forces of attraction from nucleus tu dengan valence electron makin kuat disebabkan pertambahan different of charges tu tadi. Okay, you understood, right? Okay, so what happened bila the forces of attraction between nucleus and valence electron is getting stronger? Ini menyebabkan the forces of attraction tu akan pull the valence electron closer to the nucleus. Nah, dia akan bila makin kuat, bila makin stronger, dia akan maksudnya tarikan dia makin kuat. Okay. Disebabkan itulah dia akan reduce the atomic radius. So bila dia makin tarik makin kuat, makin kecil lah benda tu. Therefore, disebabkan itulah the size of atom decreases across a period. So from left to the right. So secara generalnya, so this is the changes in the atomic size of the elements untuk semua 7 periods. Okay, so dia punya tips adalah, alright, when we going down to the group, when we are talking about specific group, so when we going down to the group, so the size of atom will be increased. Alright, but when we are talking about crossing a period, which is from left to the right, the size of atom will be decreased. Okay, bear in your mind. So that's why for the period 3, okay, because kita bercakap tentang period 3, the atomic size untuk period 3 sahaja. So secara generalnya, daripada left to the right, the atomic size will be decreased. However, untuk transition metal, the size of the atom does not have obvious changes. Okay, dia tak berubah terlampau obvious sangat. Kalau kamu tengok dalam predict table ni, okay, the predict table yang setunjuk dalam slide ni. Alright, okay now, so next, the third one, what you need to know is you have to be able untuk bercakap tentang electronegativity trends. Okay, crossing period 3 ni. So apa benda tu electronegativity? So electronegativity ni dia adalah measure of the potential atoms to attract electrons to form negative. Okay, in this subtopic for 4.6.2, student, you need to conduct an experiment to observe changes in the properties of the oxide of elements crossing period 3. Tetapi disebabkan kekangan, saya tak adalah tunjuk how to do experiment. But you need to know the chemical properties of the oxide of the elements ni. So what are the chemical properties across period 3 ni? Okay, ada 3 benda yang kamu kena tahu. Yang pertama tentang basic oxide, acidic oxide dan amphoteric oxide. Okay? Alright. So now, what is the differences between those 3 tu? Alright. Metal oxide dia exhibit basic properties. Untuk non-metal oxide, okay, metal oxide ni biasanya seulang lagi sekali, sorry. Metal oxide dia exhibit basic properties. Untuk non-metal oxide, dia usually exhibit acidic properties. Tetapi ada juga oxide yang dia boleh tunjuk dua-dua, acidic dengan basic properties. Yang ni kita panggil amphoteric oxide. That's why daripada across period 3 tu, daripada left to the right, okay, daripada left to the right, the oxide of elements tu dia akan berubah daripada basic to acidic properties. Kenapa? Sebab di bahagian belah kiri, okay, especially to sodium, magnesium itu, sodium dengan magnesium itu adalah metal. Itu adalah metal oxide. Dan metal oxide dia exhibit basic properties. Dan kenapa dia berubah menjadi
acidic properties. Disebabkan the metallic properties ni of the element decrease. Property metal daripada left to the right dia akan makin increase sebab dia jadi makin non-metal kan? So dia jadi makin non-metal. That's why the non-metallic metal properties of the element increase. So across period 3, kalau kamu tengok di sini adalah untuk sodium dengan magnesium oxide, dia adalah basic oxide. Dan aluminium dia adalah metalloid juga sebenarnya actually. So dia boleh shows dua-dua properties. Acidic pun boleh, basic pun boleh. That's why kita panggil dia adalah amphoteric oxide. Okay, and then after that semuanya adalah acidic oxide. Untuk eksperimen, student, you have to know how to determine the properties of oxide of elements dalam period 3 ni. So properties oxide yang kita sebut tadi tu apa benda? Okay, right? So dalam eksperimen ni sebenarnya aim dia adalah kita mahu study the changes of oxide properties for elements in period 3. How do the properties of element oxide ni changes across period 3 ni? So, hypothesis yang mana oxide properties of period 3 ni change daripada base to acid when crossing the period 3 ni accepted or not? Alright. So variable yang kita guna biasanya kita guna untuk manipulated variable, biasanya kita guna type of element oxide lah. Lain-lain element oxide yang kita guna dan kita tengok responding dia, kita tengok changes dalam properties dia. Okay, right? So dan kita guna fixed variable ni adalah oxygen and water usually. Okay, sebagi tahu satu contoh saja. Okay. Contohnya adalah bila kita react elemen oxide ni dengan water. Macam mana kita buat? Okay, mula-mula sekali kita letak, sebagai contoh kita ambil dulu sodium oxide powder, kita ambil dalam half spatula, letak dalam test tube, lepas tu kita letak air dan kita shake. Dan lepas kita shake, kita letak beberapa drops of universal indicator dan kita test pH dia. Dan selepas tu kita repeat dengan type of elemen oxide yang lain seperti magnesium oxide, aluminium oxide, silicon oxide, tu yang setulis dalam table tu kamu boleh baca. Okay, phosphorus oxide, sulfur dioxide, okay, dichlorine heptoxide. Okay, kamu boleh tengok di situ. Okay, so daripada observation dia tu, kamu boleh tengok observation dia tu. Observation dia macam mana? Okay, bila kita test dengan water, tengok sodium oxide, dia soluble dan dia form colourless solution. Dan bila kita test pH value dia dalam between 13 till 14 pH dia. Maksudnya ini adalah basic oxide. Sama juga magnesium. 8 to 9 dia punya pH value. Still lagi basic oxide. What about aluminium? Okay, aluminium. Okay, 7 which is neutral. Okay, di tengah-tengah. Okay, untuk yang lain seperti phosphorus oxide tu hinggalah ke bawah tu. 2 until 3. So this is what we call apa? Acidic oxide. Satu lagi cara dia, kita test dengan sodium, kita test dengan nitric acid. Kita test dengan nitric acid. Tak apa, saya rasa benda ni nanti kita akan cover nanti. Alright. So inference dia, sambil sebagai contoh lah untuk sodium oxide tu tadi. Ini adalah very strong base sebab dia punya pH very high. So strong alkali. Okay, magnesium basic oxide juga tapi dia weak alkali sebab dia punya pH value tu between 8 to 9. Alright. And then makin ke kanan. So you can read to the table ni. So kamu boleh pause video ni dan kamu boleh baca dia punya observation. Okay, last but not least dalam subtopic ni for 4.6 and 4.6.3 student, what you need to know is you need to describe briefly the uses of semi-metal. Before that, so you have to know how to differentiate between metal, metalloids and non-metal. Apa beza benda-benda ni? Alright? Boleh. So as we go across a period daripada left to the right, sebenarnya properties, metallic properties macam sebagai tahu sebelum ni, metallic properties of element akan berubah. Daripada apa? Daripada metal ke non-metal. So daripada kiri ke kanan. So sebenarnya the elements changes daripada metal ke non-metal.
So yang di tengah-tengah tu kita panggil dia adalah semi metal. So semi metal juga also known as metalloids. Understood, right? Okay, right. So ini adalah few example uses of semi metal dalam industri. Uses of semi metal ataupun also kita panggil juga metalloid. Kalau saya suka panggil apa? Saya suka panggil metal yang soft metal. Alright. So metalloid ini dia adalah weak conductors of electricity. Okay, perfect example seperti silikon dan germanium lah. Silikon dan germanium ni dia sebagai semiconductor. Dan biasanya kita buat apa benda ni? Diode. Okay, transistor tu dalam gambar ada di tepi tu. Apa guna benda-benda ni, diode dengan transistor ni? Tu microchip yang dalam laptop kamu tu, dalam telefon kamu, dalam TV kamu, dalam video recorder, calculator, radio, semuanya ada microchips. Dan semua ni daripada semiconductors. Alright. Okay. So itu saja untuk topik ni. Thank you.